ମୋ ନାଁ ରତିକାନ୍ତ ଶତପଥୀ। पेट्रोल तो आज सका सका भद्रकରୁ ଆସିଲି। भद्रकରୁ ଆସିଲା ଫଳରେ 5ଟା 6ଟା ଟାଙ୍କିରେ କୌଣସି ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ନାହିଁ। ସବୁ ଟାଙ୍କି ଆଗରେ ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେମିତି କରୋନାରେ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଙ୍କି ସାମ୍ନାରେ ବାଉଁଶ ପକେଇଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ତଥାପି ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ଟାଙ୍କିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଠି ବି ତେଲର ଅଭାବ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ଥିଲେ ବି ଏମାନେ ଆମେ ତ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କି ନାହିଁ। तथापि मध्यप्राच्य जो आम वार चलती से तेलर प्रभाव निहत आम देश भितर पड़ूँ क्या सर्वाधिक जनसंख्या आम सारा विश्व सर्वाधिक अधिक जनसंख्या भारतर आउ तेल टे कटका निश्चित भाव असुविधा हम तेणु आम निश्चित सचेतन भी हवा अनावश्यक ग्रस्त को आम अटकवाटा भी ठीक हम जी उचित आम से गाड़ी व्यवहार करवा कहीं यहाँ आम निजस्व धन नुह आम बाहर देश आणिक व्यवहार कर पैसा भी बाहर देश नौ आम निजस्व तो 10% आम भारत में पेट्रोल जहाँ भी आमदानी अच्छी बाकी 90% आम बाहर देश आने मध्यप्राच्य जो माने युद्ध विरति लगी रही से आम बेसी असुविधा पड़ुंट